गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। आपण मान को आज ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत। आशा करछे आपण माने समस्त भले थिबे, सुस्थ थिबे। माँ का कृपा आम माने भी सब भले अच्छु। आज तो गुरुवार, ब्लॉग टी आरंभ करिया पूर्व आपण मान को मोर रिक्वेस्ट, जो माने आम चैनल रे नुआ अछंती आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक पेज रे देखथु फॉलो करंतु, वीडियो गुड को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करिकि निश्चय शेष जाए देखंतु एवं पाखर था बेल आइकन को निश्चय प्रेस करिवे, जा फल आम आगामी वीडियो गुड नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार। रोसे घर सब झड़ाझड़ी करदे मु गैस पोछुची। अवश्य गैस रे सेमती तो किसी रोसे हुए, खाली जहाँ क्षीर गरम हुए आ चा हुए, ना पूजा बार दिन भोग राग हुए। किंतु जेहेतु बासी चूलाटा से मुझे पोछापोछी करदे गैस को। रोसे घर झड़ाझड़ी करदे मु चा बसौची। आज तो खाली चाह हम का मु तो चा पीबुनी, मोर आज उपास। खाली मोर कहीं आज तो आम सब सावित्री मान उपास, से मु खाली चा बसौची। आगे चा करके चा दे सारा पर जाकि जो काम सब आरंभ हम। चा हो गला। आज एकला तमें खाली चा पीब, मु तो पीबिनी, मोर उपास। चा बोधे अपेक्षा कर ना? हाँ मोर उपास तमें चा पीब, तुमको भी उपास करने कथा। आमे माने खाली करू, तमें माने करबनी ना। मंदिर फंदिर तो जीवानी, खाली जा घर जमते नॉर्मल पूजा करने कथा करवा। तांको तो चा दे देली, घर द्वार भी सब झाड़ झुड़ा हो गलानी। एबे ती बासन अच्छी माजिबी, तापर गाधे पूजा करी। बासन मजा तो सरला, ठाकुर बासन भी मजा सरची। ये तांकर फूल तोली देकी जाइछंती आंबडाळ आनिया पई, खाली गाधुआ आ पूजा बाकी रहिला। गाधुआ पे बाहर थले सारा हमर आउथरे चा मागिले, दे दिया आउथरे चा तांको टिके। आ घर तो सब पूजा पाठ सरी गलानी। आज तो सावित्री, आपण समस्त को आम परिवार तरफ सावित्री उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आज दिनटी आपण मानकर मंगलमय हो, ढेर सारा मजा मस्ती आपण माने करंतु, एतिक मोर माँ को पाखरे प्रार्थना। आमर तो ए वर्ष कौन पूजा पर्व हेनी कि आम मंदिर भी जीवनी, से नॉर्मल घरे जमी पूजा करने कथा पूजा करके उपास करी। ठाकुर पाखे जो भोग लगे कदली से भोग तो मुझे पाई सारी, खाली एबे जीवी इनको मुंडिया मारि, इनको पादुका पाइकी पानी की शरबत कौन पीबी, ना पछरे जहाँ फलमूल खाइबी कि ना जो सागु भिजेक रखी ताकू खाइबी। किंतु एबे जाए फास्ट आगे टे मुंडिया मार दिए, पूरा चमके दबा आज गोड़ नहीं अब। अरे आसीगले सावित्री आसीगले सावित्री मंदिर तो जीवा हबने, जा खाली मुंडिया मार था। हो मेन ठाकुर तो मोर एठी अछंती। पूरा भल से 10टा अंगुली बुढ़िया कथा। एटाके पीबी के आगे सिंदूर लगे दो, आगे सिंदूर देता सेठी जो सिंदूर पूजा हेते सेटा लगा जे, हेटा मो घर सिंदूर का नहीं, मु जोटा सब दिन मु मका दे। कौन है पूरा तो धोई की अच्छो तो कौन ही है सत्यवान पूजा है। हाँ सत्यवान
ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଇଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଉ ନା ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବି ପଖାଳ ଖାଇବ କି ରୁଟି ଭଜା ଭଜି କ'ଣ କରିଦେବି ପଖାଳ କାହିଁ ଖାଇବ ଭଜା ଭଜି ଆଉ ରୁଟି ହିଁ କରିଦେବି ନା ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗୁ ଚକଡ଼ା ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଖାଇବନି ନା ତା ପାଇଁ ତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି ଆଉ ହଁ 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 ଦେଖି ଆରାମସେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଏ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ନା ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବି ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ପୁଅ ଯଦି ଶାଗୁ ଚକଡ଼ା ଖାଇଥାନ୍ତା କିଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିନଥାନ୍ତି ଆମେ 3 ଜଣ ଶାଗୁ ଚକଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତ ଖାଇବନି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ଫୁଲକାରେ ଏଇ ରୁଟି ଭଜା ହିଁ କିଛି କରିଦେବି ତାହେଲେ ଯାଏ ଆଗେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଏ ସମୟ ତ ଏବେ 11:45 ହେଇଗଲାଣି ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା ହେଇଥାଏ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରରୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ପୂଜା କରିନି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଏ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ପାଳନ କଲି ଆମ ଘରେ ବୋଉ ଆଉ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ଧନୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଖାରା ଗୁଞ୍ଚୁ ହଁ କରିବି ବହୁତ ବଦମାସି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଫୁଲ କମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର ସାନ ଭାଉଜ ତାର ଏଠି ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛି ପୁଅ ତା ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ବଡ଼ ଭାଉଜ ବୋଧେ ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛି ବଡ଼ ମାନେ 2 ଜଣ ତ ମୋଠୁ ସାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଲା ଉପରେ କୋଉଠି ଇଏଟା ଅଛି ନା ସେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଲେବୁଲ ସେଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ହେ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ଜିନିଷ ଫୁଜିବା ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ଚିତା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ତୋର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖଉଛୁ ଭୋଗ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସଜଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ ନା ଖାଲି ନନା ଆସିଲେ ଯିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଏ ରେ ଦୌଡ଼ 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 ନନା ତାଙ୍କର ତ ଆସିଗଲେଣି ଏମାନେ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ବି କରିସାରିଲେଣି ନନା ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଧେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଡ଼ ତ ହେଇକି ରହିଛି ନନା ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ବିଧି କରିବେ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଉ ଆଉ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ କରିଦେଇଥିଲି ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଇଏ ଏଇ ଭାଉଜ ହେଉଛି ମୋ ତଳ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପଚାରିଦେବ।
ओम भूरस्ति 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 सुधाय आये गुआ तीन तार के कोसे दूध का के सिंदूर हमर किनार रख दे गुआ ध्यान तने ओम ओम ध्यान देवान ओम जगन ओम आदि सुनचानी सुधा स्थिति पुनः सूत्र ओम परमस्य ही वरुण से कैसे होई नाना का दे दो तो सुंदर लग नाना का दे ये पूजा तो सही है कलश पूजा का गुआ थे तो तापस ओम ओम अभिपिता संतति सुरार की सर्वविनाशाय गणाधिपति नमः ओम ध्यानो धूम्रवान धूमान भगवानादि धारा पुष्पं वरुणस्य स्तमनमसि वरुणस्य निस्तरो सुगनेश्वर नमः ओम हिरण्यगर्भा समिताग्रे भूतस्य जातपतिरेका सुदसुधाधर पुत्रस्मः विद्महे देव ओम जासुदे कैसे फुलौड़ा सोडे सब सारी से नहीं लाना पड़ता है मौसम लेना होता मना इधर की है नाना अभी हड़बड़ नाना हट जाए जा रहती है जो ना तो कौन सा छोड़ दे फुला लेना मत दियो देखो आरा वर्ष शुरू करो दक्षिण तवाम पाइए ओम श्री संस्त विद्यालयः ओम अपवित्र विद्याजस्पुनति पुंडरीकाक्षं सर्वाज भूति पापहं पापकर्मं पापकर्मं पुंडरीकाक्षं रूपापो हर हरि सर्वक्लेशो हर हरि सर्वदुःखं श्री पुट के डरे चले थे ना पंखा चले ओम छत चले ना हवा के आसो चंद्र रुद्रवता फटो गहणे बिंदु ओम श्री की मटुकान जगत हिते देह धरी धरारे धर्म रक्षा करी सकल व्रतर कारण श्रीकृष्ण नानी तम बहु आसिलानी पचारिले रक्षा पणे वहे जगत गोसाई जपत जगत हिते दया बही त्रिव्रत की व्रत कले नारी माने होइबे सब सुखी दिने शंखा सिंदूर वज्र हेब कोଳରେ शिशु खेलुथिब सौभाग्यवती धनवती हेब से पतिव्रता सती मध्यवद दशान भोगिबे होइले चकित केमिति हारिले सत्य सेई सत्यर रक्षा पाई धर्मपाय होई कहले सावित्री को चाही तुम्हारा दया अछि होई तुम्हारा सतीत बहिले जितिले ए मोहि तळरे जितुले नीति सा बळे महिले रखंती सकाळे सेमिति सत्यर नारद बोलंती देहि तुम ठार पुरुष सत्यवान प्राण तुम्हे तो मागिले क जान मुंजली पुरकार जम घटिला विधि नियम तुम्हारा सती को बधया भेनी अंतर विधान खेलिकी चर्म पास मोर दीर्घाऊ बोली देली बर निर्दाऊ जेमिति दीर्घाऊ सत्यवान सती नारीर सुहासः सिद्धता बंधु सूर्य चंद्र मानव ग्रह मागती जाई अनुग्रह से प्रभु जी कर रक्षक धर्म मरण ए बागरेला हातंडी पहिला सब कळुळी पकेली ओम नमस्तु सत्य भूति मनोः शंख बजा होइले चकित केमिति हारिले सत्य सेई सत्यर रक्षा पाई धर्मपाय होई कहले सावित्री को चाही तुम्हारा दया अछि होई तुम्हारा सतीत बहिले जितिले ए मोहि तळरे जितुले नीति सा बळे महिले रखंती सकाळे सेमिति सत्यर नारद बोलंती देहि तुम ठार पुरुष सत्यवान प्राण तुम्हे तो मागिले क जान
ମୁଣ୍ଡେଲି କାଳ ଜମ ଘଟିଲା ବିଧିର ନିୟମ ତୁମର ବଧନ୍ୟ ଭେନି ଅନ୍ତର ବିଧାନ ଖେଳିକି ଚର୍ମ ପାଶ ମୋର ଦୀର୍ଘାଉ ବୋଲି ଦେଲି ବର ନିର୍ଦ୍ଦାଉ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘାଉ ଗୋଟିକୁ ଗୋଟି ବର ଦେଇ ଛାୟାରେ ଜାଣିଲେ ଅନଉନା ସମସ୍ତେ ଟିକେ କଲେ ଜମ ଏକଥା ହେଲା କି ବିଷମ କାହିଁକି ଶୁଣ ନାରୀ ବର ଚତୁର୍ଭଗ ଫଳ ମାଗିବ ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ବିନା ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି ଘେନା ଆଉ ମୁଁ ଭାଉଜ ଶୁଣିବି ତୁ ତୁରନ୍ତ ମାଗ ଚାଲିଯିବି ରୀତା ଭାଉଜ ହେଲେ ତୋର ବର ସାବିତ୍ରୀ ମାଗିଦେଲେ ବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହୁଅନ୍ତୁ 100ଟି କୁମାର ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି ଜମ କହି ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଇ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଚକିତ ହେଲେ ଜମ ଦେଖି କର୍ମରେ କହିଲେ ବଚନ ଧରିଛି ମୋର ବରଦାନ ଉଠରେ ଆସକା କୋଇଲା ଅସ୍ତ୍ର ସମାସ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ମୁଖ ନାହିଁ ଭାଷା ମୁଖର ସଂଜ୍ଞା ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ ବଳି ଯିବି ଜାଣା ସଂଗ୍ରହ କଲେ କାଠ ଭଲ ଭାର ସିନା ସଂସାର କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝାଇ ଏକାଠି ଆଜି ଯାଅ ନାହିଁ ଆଦେଶ କର ଏ ଦାସୀର ଯିବି ମୁଖର ବସି କହିଲେ ସତ୍ୟବାନ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ତୁମ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝାଇ ତୁମ ଶରୀର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ देखो फ्रेंड्स एमान तो दी जन होचंती मो भाउज जे व्रत बांधी देउची से होची सान भाउज आउ जा हाथ रे व्रत बंधा होची से होची बड़ भाउज पुणी आपण मानकु आउ थरे मु कहि दउची मु तो बड़ मो तळे दी भाउज जे ग्रीन कलर साड़ी पिंची से सान आ जे रेड कलर साड़ी पिंदी से होची बड़ सॉरी बोधे मो कलर मेंशन करिया भूल कर देले एटा बोधे रेड कलर ही नथिबो मेरून या पिंक हेतियो मते वीडियो रे एते क्लियर जणा पडुनी एक्चुअली मु साड़ी कलर विषय भी ताको पचारनी कारण सी भी काम रे व्यस्त थिबो खाली जहाँ जमती वीडियो गुड़ा पठे देला मु एबे एडिट करछि पछरे ताको फोन करी पछरे भी ता साड़ी कलर टा एक्चुअली कोन कहि की आज आम घर पूरा प्रबल भिड़ समस्ते आछंदी पूजा करिया पई बो भी जिते एठी थिला ना बो घरे पूजा करे सब स्त्री लोक मैंने आसती आमरी घरे पूजा करते बो आ मंदिर को जाए बो घरे पूजा करके समस्ते ये पलि आसती मैंने आम घर को पूजा करते आ जेबठू गाँ को गलानी गाँव में भी सी तार घरे पूजा कर समस्ते बोधे जागले से भी घर को पलि आस पूजा करने मिसिक एमती पूजा कले कि भल लगे आमे किंतु ये मंदिर जाकि पूजा करूँ किए किंतु ये घरे करुवे आमको तो ये जना ना आम तीन जा मंदिर जाकि पूजा करूँ मंदिर अवश्य पूजा करूँ किंतु यही भाया ही पूजा करूँ सकाळु जे जमती नना माने जे जमती एकला एकला जाइए पूजा करुवे कि कौन जानिनु किंतु आमे जेतेले आमे बहुत स्त्री लोक एकाठी होइकी नना एमती आस्थान रखिकी लक्ष्मी नारायण को मूर्ति रखिकी जगन्नाथ मंदिर रे एमती बही पड़ी पूरा पूजा करते आम पुष्पांजलि दऊ यही भाया ही हुए घरे जमती आम पूजा होची आमे मंदिर रे भी सेमती ही पूजा करूँ माने जण जण करके पूजा करूना आमे तीन जा भी ना एमती मिसिकी पूजा करूँ किंतु आमर दुर्भाग्य ए वर्षठू आम एमती मिसिकी पूजा करिपारिबुनी भगवान कर कौन नियति थिला के जानी कौन पाई भगवान आम संगे एमती कले मोर दृढ़ विश्वास थिला आमे तीन जा जे पर्यंत बंची थिबु आमे एमिति मिसिकी पूजा करिबु किंतु मो विश्वास भांगी गला
ଆମେ ଯେବେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରୁନା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ଅପା କରନ୍ତି। ପୂଜା କରିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପଣା ପିଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଶାଗୁ ଚକଡ଼ା ହେଉ କି ମୁଗ ଚକଡ଼ା ହେଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ ରେଡ଼ି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଛି ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ସବୁ ବଡ଼ ଅପା ହିଁ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି। କୌଣସି ବି ପୂଜା ହେଉ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହେଉ କି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଉଳା ହେଉ ସେସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏମାନଙ୍କର ତ ପୂଜା ସରିଗଲା। ମୁଁ ତ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେୟାର କରିପାରିଲିନି। ଆମ ଘରେ ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ପୂଜା ହେଲା ତାର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।